side twist. Then mga two up. Okay, last one. Tapos yung natubig na. Okay, one down. Down ng air sa loob. Upper step. Tatlo ba? Two side. Tingin sa likod. Buwan ng hangin. Bukat na back. Get air, get air. Ready, go! Up! One! Paddle, paddle! Two side twist. Dito naman Mga tayo. two up. Okay, one down. Two side. Good. Down ng air sa nose. Get. Two side na, two side. Pag-stream na. Yan, nagbabagsak na yan. Go down. Go paddle. Okay? Go paddle na. Wala dyan. One down. Tingnan ka muna dyan. One down. Tingnan mo lalim. Two side. Hindi ka. Ako makita ni Cheryl. What happened? Why he do that? Pwede. Uy, pagalitan mo na ni Zen. Akala na nangyayari na sa'yo. Ha? Ganun lang. Slowly lang. Okay na. Akala na-atake ka na. Streamline. Pagbagsak, gagpa din ha. Tapos sisingaw-singaw. Up! Down. Tapos na. Ready, streamline. Go, down. Yun. Up! Down! Paddle mo. Okay. Bawali ka. Up. Pahinga ulit. Relax. Kaya pala, kailangan kasi malakas ang katawan. Kaya ngayon, bakit po tayo paulit-ulit? Parang exercise yan. Paulit-ulit. Boom. Lang muna. Pahinga ka muna. Gas na ha. Head up. Pagalan mo. Streamline. Ready? Go. Up. 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 Gusto ko mataas yung pin. Laro. Gusto ko taasan mo. One lang, head up. One lang, mataas. Ha? Mataas yung head up ha. Huwag mo nang bababa. Hindi ito matagal. Ayan. Down. Matagal yung head up. Ready? Streamline. One head up lang ha. Tagalan mo ha. Go! Up! Down! Yun! Paddle!